Coucou tout le monde. Salam alaikum. Bonsoir à tous. Namoula vite la chuda. Sinon, Nas dit, on commence à parler directement. Kun Rachid Lemchuda. Coucou j'affiche. Raymana. Alors, je pense que nous pouvons commencer. Allez, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Anna alhamdoulilah. Alors, قلت لكم اليوم بلي on va faire le live مع Jafiche DZ en collaboration مع Jafiche DZ. تعرفوا هاد لاباج كامل. باش نهضروا على واش صرا هاد les 2 derniers jours. Donc attendez, دوك نطلعها معايا tout de suite. Tac, accepte. Voilà. Alors, sinon, voilà. Coucou j'affiche. Bonsoir alaikum, bonsoir à toutes et à tous. Jackie. Ça va, Ountila? Ça va, alhamdoulilah. شكرا. Alhamdoulilah. C'est le plus important. هذه هي. Alors, اليوم رانا دايرين هاد لو لايف. est-ce que tu leur expliques ولا je leur explique انا directement نفهمهم علاش باش الناس عارفه واش صاري. C'est comme tu veux. Je peux d'abord me présenter très rapidement pour les personnes qui connaissent. Je suis une page Instagram, les Jafiche DZ, où je dénonce les arnaques, les incivilités, les la société. J'essaie d'aider un maximum de personnes. Et donc, اليوم راني مع إيناس عبد اللي اليوم نهضروا على الحكاية تاع les étudiants اللي كامل هضرتوا عليها. Je vais laisser la parole à Inès باش تفهمكم bien la raison de notre présence لهنايا. Alors, اللي تبعوا لي ريزو سوسيو هاد اليامات يعني مواقع التواصل الاجتماعي راهي صاريه كبيره على جال لافير تاع واحد لي زيتيديون طلاب راهم يروحوا يقراو في يسونتروتيان افيك دي اجونس يعني مدارس هنا في الجزائر باش يروحوا يبعثوهم يقراو ا ليترونجي لا روسي ولا لوكران ولا لا تركي وابارامون هاد لي اجونس سي دي زيسكرو دونك راهم ياناكيوهم يبعثوهم ما عندهم ني اقامه جامعيه ني تسجيل جامعي في l'université et tout et en plus يرفدوا منهم بزاف دراهم. علاش انا j'ai pas voulu réagir directement انا شفتو بلي ما هضرتش كامل باسكو جو سوي اون بيرسون انا شخصيا انا شخص اللي ما نحبش نهضر اشو يعني جو برون دو ريكول نقعد مع روحي نتبع بيان واش راهو كاين واش راهو صاري ومن بعد جوبسيرف جاناليز نشوف كلش باش نكون عارفه بكلش جو برون كامل لي بوين ان كونسيديراسيون اي ان كونت اي ومن بعد جو رياجي تو دوسمون كي الناس كانت تكون كالم اي تو. Alors, البارح il y a eu un live ياك وجافي دي زاد a parlé et d'ailleurs على بها طلعتها معايا باسكو عجبتني بزاف عجبني القرار اللي اتخذته جافي دي زاد c'est une solution que je trouve très sage ou bravo. Merci Inès, on va essayer de faire ce qu'il faut. هذه هي. يعني vraiment باش واحد ما يتحقر واحد ما يروح له حقه وما نظلمو حتى واحد. لازم نكونوا très juste. C'est très difficile في هذا le genre d'histoire وين يدخلوا بزاف ناس. احنا عباد
وماشي هذه هي خدمتنا. حنا خدمتنا نوصلوا الصوت تاع هادو الناس و on trouve une solution يعني droite et juste باش ما نظلموا. فوالا دونك effectivement البارح درنا ان لايف، داروا ان لايف، ils ont commencé à faire un live، طلعوا la personne qui a اللي تهموها et des étudiants. Il y avait Nehla, il y avait le jeune homme هذاك مولود depuis le début il arrête pas d'en parler etc. اللي وصل هذا الميساج l'opinion publique يعني الرأي العام. داكوغ وحنا واش لازم دوكا؟ لازم نلقاو اون سوليوشن باينه، ما نقعدوش هكا نهضروا سا سيغ ريان. il faut qu'on trouve une solution باينه. البارح حطيت لهم اقتراح، ريفكا a été d'accord، tout le monde a été d'accord على كل حال. وشنو الاقتراح تاعي؟ سي كو نروحوا لا جوستيس. يعني لي بيرسون هادوما اللي راهم يقولوا راهم داونا دراهمنا، راهم خدعونا، راهم داروا لنا، رانا عشنا دون دي كونديسيون كاتاستروفيك، هاد لي بيرسون عندهم حقوق، عندهم دي بارون، عندهم دي جون اوتور دو، عندهم حنا، عندهم جافيش دي زيد، عندهم ايناس عبدلي، عندهم ريفكا، عندهم نهله، عندهم tout le monde va être de leur côté كي يهضروا في الحق. هذه هي bien sûr. Ce qu'il faut faire دوكا c'est faire ce qu'on appelle une plainte collective. Donc شويه on va يجي معنا maître اوز حيطلع معنا افوكا المحامي تاعي حيطلع معنا. دونك تبعوا بيان هاد اللايف باسكو اليوم جينا بون سوليوشن. فوالا exactement. Alors il faut savoir que maître اوز انا نخدم معاه depuis le début تاع ah j'ai perdu les mots, depuis le début où il est sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc c'est quelqu'un à qui je fais confiance. هو اللي راح يقول لنا حقوق تاع les étudiants هادو ou les obligations تاع les étudiants هادو. لا سوسيتي هذيك ما نهضرش كامل عليها، ربي يسهل. celui qui a fait du mal اللي سرق واللي خدع راح يخلص سي سور، باسكو في لا جانجل ما راناش في لا فوري. سي با بوسيبل واحد يدي هكا دلارجون وما يصرالو والو. سي سور سا نيكزيست با. هذيك بكري دوكا نو نيكزيست با، سا نيكزيست بلو. هذه الحكايه كل واحد يتاخذ مسؤوليه ديالو وكل واحد يدي حقه. فوالا دونك جو سي ماتر اوزا ولا هنايا. دوك نستناو شويه قبل نطلعوه. انا قبل ما نبدا نهضر جامغي يعني نوضح نقطه، جامغي بريسيزي اكليرسير ان بوين. قبل ما ندير اشهار كاش ماركه ولا كاش براند ولا قبل ما نهضر جو في لا بوب ا اون مارك، انا دائما نتاكد من لا مارك هذه هي ونروح لي لوكو ديالها. alors quand j'étais contactée par cette école Futuregate, on est parti les locaux ديالهم bien évidemment avec oubli انا je teste toujours. يعني انا d'abord ça doit passer le produit doit passer à l'IA d'abord باش وبعد نقدموا لي زابوني تاعي ولا نشوف فيه منفعه جون بارل ولا نشوف بلي هذا لو برودوي اللي حنهضر عليه ما عجبنيش انا شخصيا جو با ان بارلي بيان سور ما نعملش الناس على راسهم. Alors, Futuregate qui contactوني انا مع مون اجونس ماناجر ما مير مي بارون بيان ايفيدامون. رحنا لي لوكو ديالهم، عندهم دي لوكو اللي جايين في لا تور ا بي سي، سي لو اقدم بيزنس سنتر جاي في الجزائر. Alors لا تور ا بي سي جايه في اجي لا ولايه تاع اجي لا كابيتال جهه لوتيل هيلتون، وعندهم dans un étage عندهم لي لوكو ديالهم. دونك رحنا لي بيرو تاعهم استقبلونا اي تو. Alors déjà كي شفنا باللي ديجا في هذيك لا تور ا بي سي يا لا ماجوريتي des brands, il y a la majorité des marques multinationales يعني شركات عالمية. donc déjà هنا حسينا بune crédibilité. d'accord. donc على بها انا j'ai collaboré مع Futuregate يعني درت ثقة فيهم. et ثاني حاجة j'ai fait un concours donc c'était un one shot. دقيقة برك دقيقة. oui alors la connexion تاعها زيد حاجة
الحاجه اللي خلتني ندير ثقه في هذه فيوتشر جيت كي رحنا يافي دي étudiants كاين دي étudiants اللي كانوا جاو يخلصوا pour s'inscrire et يافي دي étudiants اللي ils sont revenus même la Turquie ils avaient fini les études ديالهم يعني كملوا لو ستاج enfin la formation ديالهم ودخلوا الجزائر ils sont venus les locaux تاع فيوتشر جيت et tout وكانوا فرحانين et tout donc انا quand j'ai vu c'est comme un service après vente on va dire شفت le retour تاع الناس les clients اللي تيستاو هذاك فيوتشر جيت انا يعني كنت مطمئنه. Donc, Anna, j'ai fait confiance. Ok? Allô? Oui, 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 moi je suis là. Ok, d'accord. Mais vu que maintenant, on entend parler d'histoires d'escroquerie, يعني احتيال ou des arnaques et tout, Anna, je trouve que la meilleure solution الآن اللي لازم القرار الأهم اللي لازم نتخذوه هو نروحوا للعدالة parce que la justice c'est la meilleure et la seule issue اللي تقدر تعاوننا. Voilà, tout simplement, tout simplement. Là. Alors, hier, il y a eu un live. J'ai trouvé que le live était stérile. Le débat il n'a abouti à rien. Mais une solution. Même si là, je respecte vraiment et j'admire énormément la solution de l'Ibtihanti à Jafi DZ. Directement, la justice, elle va s'occuper de ça. Ou que le bien évidemment, on a Super, super. Anna, je fais ça. لازم تعرفوا بلي انايا ça fait 3 ans وانا sur les réseaux sociaux ou ça fait 3 ans اللي كل يوم يلحقوني d'histoire كيما هاد l'histoire que ça D'accord. des pages Instagram sur des comptes sur حاجة واحدة أخرى un voleur في magasin peu importe ou كامل on traite de la même manière يعني quand on a des preuves on oriente les gens نقول لهم يا ناس انا ما نقدرش يعني ما نقدرش ندير الخدمه تاع لا بوليس ولا الخدمه تاع العداله جو بو با لو كان نقدر ولا غير نديرها لا غالب ما نقدرش دوكو واش لازم باش ما نغلطوش حنا تانيت وما نغلطوش الناس معانا on les oriente vers l'avocat maître Ouz vers le commissariat le plus proche هاديه من بعد نهضروا عليها ce qu'on va faire c'est bon دوكا قلت لكم بلي راني بكوفيد sinon je me serais déplacée je serais pas voir vraiment c'est parce que je suis malade sinon je me serais déplacée غير نبرا باذن الله نولي نيجاتيف on va aider هاد les personnes كامل يعني نتلاقاو كامل في ان كوميساريا معين ولا نتلاقاو مع ماتر اوس في ان كوميساريا ولا on verra comment on va faire ولا نحكموا كامل لي تيموانياج تبعتوهم لإيناس تبعتوهم لليا تبعتوهم لغيفكا نطموهم كامل ويقوم المحامي ماتر اوز من بعد نروحوا للعداله يا با دو بروبليم يا با دو بروبليم on est là باش نلقاو دي سوليوشن فوالا فوالا هذه هي لازم انا لا كوميونيتي لا ريلاسيون اللي عندي بيني وبين المتابعين تاعي يعني بيني وبين لا كوميونيتي ديت خاصه اي جامي ما نرمي يعني الناس اللي تبعني على راسهم اي اوسي كل واحد لا يقول بلا يتي ارناكي تو سي با غراف اون فا تروفي سوليوشن ان شاء الله حنسيبوا حل باش اون فا ريغلي تو سا اي دونك واحد جميع واحد يخول في روحه على هذوما لي ستوديون ما اون فا تروفي لا سوليوشن. Alors, ما نتهربوش على لي كومونتير اللي راهم يلحقوا il y a beaucoup de commentaires اللي راهم يقولوا باللي c'est les influenceurs qui sont responsables de ce qui s'est passé. احنا نعطيكم الرأي ديالي تحبي تفضلي ايناس قولي لنا ce que tu en penses d'abord ومن بعد نعطيك الرأي ديالي. Alors, il faut savoir que I feel guilty, يعني je me sens coupable, يعني حاسة روحي responsable bien sûr à tout ce qui s'est passé parce que j'ai influencé des gens. بس لازم تعرفوا بلي le métier d'un influenceur هو يجيب un bon plan وانا vu que قلت لكم بلي انا درت ثقة في Future Gate parce que j'ai vu des عندهم les locaux تاعهم ils ont c'est pas شركة وهمية donc ils ont vraiment des locaux جاي في la tour ABC avec plein de multinationales. شفت aussi des étudiants اللي كانوا عندهم وكانوا فرحانين نزيد في les bureaux ديالهم et voilà donc même انا je me sens coupable من جهة. Très bien, je comprends complètement. Et là, راح يتاخذ المسؤوليه ديالو هذه سي سيغتان واحد ما حيتهرب على المسؤوليه ديالو voilà. Je mets mon avocat à disposition يعني حيكون à disposition هاد الناس باش يعاونوهم. فوالا تري بيان راني شفت ريفكا قالنا ستيريل par rapport au débat je pense que ce que Inès كانت حابه تقول c'est que البارح il y avait beaucoup de mouvements في le débat ou quand on abouti à rien pratiquement quitte la tintia on a pu avoir une solution يعني. Voilà. Rivka était là يعني je remercie vraiment beaucoup Rivka je remercie tout le monde على كل حال مانيش حابه je laisse هذا على هذا tout le monde a apporté quelque chose de bon
يعطيكم الصحة كامل. كل واحد فيهم il a apporté quelque chose. Et même si Voilà. les personnes داروا de la publicité pour cette société وصرات هذه كامل, Mhm. je vous donne mon avis, ce n'est pas de leur faute du moment que ما كانش على بالهم. واللي راهم يبعثوا لي يقولوا لي فوالا ils auraient dû يروحوا يشوفوا, راهم راحوا وشافوا, راحوا لي بيرو تاعهم. أنا رحت. Il me semble que Rivka راح même, je crois qu'il était même en Turquie carrément. بعتوه لا تركي directement. إيه. Rivka دوك شويه نطلعوه pour Voilà. qu'il donne son témoignage, mais voilà. Tout d'abord, je propose de mettre où? Donc, l'avocat. C'est pas حاجة سهلة. Il faut savoir que quand on achète un produit, une publicité, on va pas directement la tête baissée vers ce produit. On vérifie parce que les influenceurs, c'est des êtres humains qui et même huma, ils peuvent se faire avoir, ils peuvent se faire arnaquer, ils peuvent mettre. Je vérifie les choses. أي حاجة فيها نتوما هذه عبرة لازم تعودوا ماشي كل حاجة. يا ريفكا qui est en train d'écrire. ما يدوك نطلعوا على Oui, شوية. je préfère qu'il soit présent parce que il est en train de nous écrire. Attendez, اسمحوا لي دقيقة برك. إيه. ما يمشي يلحقوني كامل لي ميساج. Oui. Alors, est-ce qu'on peut faire monter Rivka? Moi, je n'arrive pas. D'accord. Et استني. حاولي كسر. J'accepte. Rivka Ça va? est dans mes demandes d'avis. Allô? الو راك تسمع فينا ولا non? انا نسمع فيكم هكا وي. Super. Ah, ok. Bon, alors, اليوم احنا ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter الهضرنا بزاف et tout. Maintenant, il faut agir. لازم il faut passer aux choses sérieuses. Il faut agir. على بها دوكا حنطلعوا le maître Ouz اللي هو c'est un avocat. De toute façon, il va se présenter. عاودوا نديرو dans leur contexte. Rivka البارح d'accord باش نلموهم كامل و on fait les choses dans les règles de l'art. البارح اتفقنا انا وياك. انا جي با كومبري جوست لو بوين تاع ستيريل سي تو. Je pense que ça parlait de هذاك le jeune homme اللي كان كل ما نقولوا له حاجه يضحك ولا. Non, dans un sens, oui, stérile. Yani, c'était très long. Le live était très long. Il y avait beaucoup d'ayat et tout. Yani, pratiquement, mais c'était ouais, on tournait autour du pot. Mais à la fin, il y a une petite débouchée. Yani. Voilà. Rivka Et je salue l'action du live. Yani, une minute. Bonsoir. Coucou tout le monde. Maître Ouz, bonsoir. Ça va, j'espère que tout le monde va bien. Et t'es comme ça à l'initiative AD. Merci Maître Ouz, merci d'être là à chaque fois me contacter qu'à chaque fois تكون هنايا وتقول لي oui, y a pas de problème ونعاون ونمد الرأي ديالي ونعاون الناس و je donne les lois qu'il faut, je les oriente ونوجه الناس يعطيك الصحة. Bah écoutez, il faut que quelqu'un le fasse de toute façon. Donc, de toute façon, il n'y a pas de souci. Très bien. Je sens que Rivka. يا نهلا كي نو باس لو سالو قالت لك انا باسي 4 اور وحنا نهضروا في الفيد حتى جيتي انت اوغوزمون. Non. Maintenant, il faut trouver une solution. Il faut agir. Donc, c'est bon, vous avez parlé, bien sûr. Maintenant, on va agir. C'est une autre étape. Il fallait passer par l'étape. Dans leur contexte, Rivka, je pense que ce qu'elle a essayé de dire, c'est qu'il y avait beaucoup de hadara et qu'à la fin, on a réussi à trouver une solution concrète. Tu étais totalement d'accord avec ça? Non, Anna, avec tout le respect que je vous dois, il fallait juste saluer le point qu'on a agi, moi, Mohamed et Mouloud et Nahl. On a parlé, on a essayé. Je l'ai fait.
essayer de trouver des solutions pour après écouter que il n'y avait rien et c'était vide. Après, le Kamachintia, nous, on n'a rien fait. Mais bon, ce n'est pas ça le sujet. On va écouter Maître et on va trouver une solution. C'est tout. Non, parce que Vous je me dis, connaissez très bien. J'ai remercié tout le monde. voilà, Et je remercie tout le monde. Anna, je tenais juste à J'ai préciser ça parce remercié qu'à la base, Nahla, parce j'ai que je sais, remercié Mouloud, j'ai parce remercié que, tout le monde. parce que je sais qu'après ce live-là, bon, je sais qu'il y a Kalta spontanément. Anna, je la comprends et je la connais. Même personnellement, je la connais. Mais, balak des gens, moi, je sais moi, donc, juste à Arfoub, les Kalta, Hagda. C'est pas son Mais intention. les gens très très importants, je les ai remerciés et je les remercie encore et encore et encore. بالواحد باللي partage غير une story Il faut juste saluer Nahla, il faut saluer Mouloud, Voilà, c'est ce Stanley, que j'ai fait. Rebecca Scalafelioma et plein d'autres personnes, et gars les témoins, et même les tlamana, le live Oussama, gars d'avoir un effort pour trouver une solution. Donc, Exactement. on va le mettre et. Il faut saluer la mobilisation de tout le monde, exactement. Barakallahu fikum. On est ensemble, classe. Oui, oui. De toute façon, c'est dans l'intérêt général. C'est pour tout le monde. Pour aider les gens, رانا هنا تاني pour éviter comme les malentendus, on n'est pas du tout là pour mettre encore rajouter des malentendus. Anna, personnellement, je remercie. Chauffe, précisément, Anna, juste pour parler de moi-même, Anna, je ne suis pas ici pour faire le héros. On a tous commis une faute, les rahansi, on s'en Inch'Allah, et il y a des étudiants, les Houma, Doka, c'est notre but principal, les Ramhaslin. Il y a des gens, les Ramhaslin. Il faut savoir qu'il y a des gens, les Ma'adom Chouchiaklo, des gens, les Ma'adom Chinibato. Donc, ce qu'on va faire, on va trouver une solution. Nas, Ataw Draham, Nas, les Babaham, une somme balak phénoménale, غير باش يفرح وليده باش يفرح به. Et après, malgré واش كاين. Donc, حنا واش راح نديرو maître, déjà merci كراك انا يعطيك الصحة. On va essayer de trouver une solution comment aider ces personnes-là. Même انا قلتها نروح نعاودها. انا قلت لكم même لو كان نقدر انا نمد دراهم ولا نروح انا لا تركي نهبط زينة نروح تركي, je le ferai avec grand plaisir. Et je précise, je ne suis pas là pour faire le héros. Je veux juste aider les gens اللي راهم حاصلين. That's it. Personne n'est là pour t'inquiète Farouk. Ça, الحاجة c'est que j'ai appris ça par la communauté. يعني la communauté اللي جات قالت على هاد l'histoire الحكاية اللي صرات. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est là. باش يكون maître est là pour nous conseiller ويعني باش l'affaire في العدالة والحق يبان directement, c'est la justice qui va trancher. Je pense que oui, je suis tout à fait d'accord avec vous parce que déjà كاين قوانين, bien sûr, nous ne sommes pas dans une jungle. كاين قانون يحمي المواطن ويحمي المستهلك, c'est tout à fait normal. Et à partir de là, il est vrai que c'est la meilleure solution possible pour faire la lumière sur cette affaire-là. باه نشوفوا كل واحد راح يقدم بيان سور واش عنده, اللي عنده دليل يثبت باللي صح تعرض للنصب والاحتيال مرحبا اللهم بارك, بيان سور راح يدي حقه. واذا كان هذاك الانسان كيف يقدم ما يثبت باللي يا ودي راهو بريء من واش راهم يتهموا فيه, كيف راح تبان امام العداله. دونك il faut pas tergiverser, il faut pas tourner autour du pot, c'est ce qu'il va falloir faire de toute façon. Kain, juste un petit point, je suis désolé les gars. Kain Rebecca elle est en train de dire qu'il faut pas faire une cagnotte, لازم faire rembourser l'argent. انا qu'est-ce que je propose? Oui, الناس لازم يترمبورسا وهذه شغل ما نحالهمش كاع, هذه شغل سي اوفيسيال. ما بيد هاد لا بيريود لو طون تاع باش يجوز لي بروسيدور هذوما, كاين ناس اللي ما يقدروش يستناو, اللي ما عندهمش الوقت باش يستناو. دونك جو بروبوز اللي نعاونوهم غير في هاد لا بيريود, هذا ما كان. مي ابخي هذيك اوفيسيال لو بوت تاعنا سي يرجعوا لهم دراهمهم ولا يدوا حقهم. Bien évidemment que ça va prendre du temps, c'est sûr que des procédures au niveau du tribunal ou exactement, quel que soit, ça va prendre du temps. Parce que il y a tout un arsenal législatif à cet effet et il y a beaucoup de manières de faire. Il faut d'abord réunir les éléments, réunir les témoignages, réunir les gens qui sont crédibles, qui ont vraiment un dossier solide contre l'entreprise Hadia, étudier quelles sont les opportunités, quelles sont les options, voir d'abord étudier s'il y a des contrats. Parce que je suis pratiquement persuadé que ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas de contrat.
باسكو ما تقدرش تبعث انسان هكا يقرا في ليترونجي غير هكاك بالكلمه سي با بوسيبل. دونك ils ont dû signer des documents. هذا الشيء طبيعي. دونك لازم نشوفوا، لازم نفهموا، لازم نعرفوا اسكو دابور اسكو سي ان كونفلي كونتراكتويل، اسكو مشكل في عقد، اسكو كاين انسان خالف الاتفاق، اسكو il y a des gens qui n'ont pas respecté les termes du contrat. Et là c'est tout autre chose parce que انا راني نسمع. J'ai vu des stories, j'ai vu des lives, j'ai vu les abonnés gars, les lives تاعنا هلا, j'ai vu, j'ai suivi, etc. Les gens ils parlent beaucoup d'escroquerie, le terme hada je l'ai vu beaucoup, mais là à ce moment-là on peut pas savoir si c'est vraiment une escroquerie ou alors c'est un conflit contractuel. C'est deux mondes différents. باش نقدروا نعرفوا كيفاش نقدروا هاد الناس نتعاملوا معاهم. هذه الشركه اللي راهم يقولوا وهميه دوكا ما على بالناش هذه الشركه كيفاش نتعاملوا معاها. اسكو نتعاملوا معاها على اساس انهم ما التزموش بالعقد تاعهم ولا اسكو فريمون كاين نصب والاحتيال. C'est là il va falloir qu'on pèse. C'est pour ça qu'il faut recueillir d'abord les éléments, voir les gens qui sont crédibles. Oui, allez-y Inès. Parce que maître Ouz, à la fin, on a une box déjà qui chez moi. Oui. On va le mot Erika. كامل les témoignages الناس كانوا عند فيوتشر جيت وصافي كي راحوا يقراو بعثوهم دونك اوت شوز لي زون تي ارناكي حل في البوكس اللي كم تفنا هاد الصوالح اي نعطيهم لا بوليس باش تروح للعداله. دونك سي فريمون très sérieux. On va pas prendre les choses à la légère. Voilà, exactement. C'est ce qu'il va falloir faire. Première étape, recueillir les témoignages, les gens qui sont un minimum crédibles, qui ont été vraiment victimes de cette entreprise. De quelle manière on verra selon ce qu'ils ont comme document, mais il va falloir commencer concrètement. هذا هو le départ. C'est ce qu'il va falloir faire. Farouk, s'il te plaît, tu me dis, راني نشوف ça va pas du tout. Mais clairement, qu'est-ce qui se passe? أنا اسمع. Oui, mais تسمع ودير هكذا, il y a un problème. Quel est le problème? ما Concrètement, quel est le problème? Moi, Non, je suis là pour trouver une solution. Je veux vraiment C'est pour elle, oui. savoir. Non. Dis-moi, Rivka, donne-moi ton avis. Tu es concerné, ta communauté est concernée, les gens ils sont concernés. Dans la transparence, dis-moi qu'est-ce qui va pas? شوفي انا كيما قلت لك نعاود لك ما واحد فينا ما راه حاب يطيح ايغو. دونك مام في لي كومونتير راني دقيقه مام في لي كومونتير راني نشوف بلي نهله راهي دير دي سمايلي. il faut pas dire moi et انا je vais pas juger Inès, tu vois. moi والله je l'aime bien, tu vois, mais il faut pas dire moi et j'affiche, tu vois. c'est toi, moi et كاع الناس, parce qu'on a fait des efforts. رانا كاع خممنا وكاع قلنا روحوا عند جافيش pour récolter les plaintes. ماشي كل واحد يطلع J'ai pas dit le contraire. قلت لك بلي لا بوكس حتكون عند جافيش وعند في اللايف يقول نو جو سي. شوفوا ماشي اللي يطلع في اللايف يقول انا درت وانا وريت. شوفوا اللي يحب يدير الخير اللي يحب يعاون الناس ما يبداش يقول انا درت. هذا ما كان. دونك اون فا تروفي لا سوليسيون. السلام عليكم, سي تو. واحد ما دار pour le moment. واحد فينا ما لقى ما زال. Ça c'est le début. Non, على بالك علاش راني ندير des réactions parce que je sais les conséquences derrière ce live. Oui, c'est pour ça. Moi je suis pas très branchée معكم كامل. Dis-moi si j'ai dit quelque chose حاجة غلطة, tu me le dis directement. Voilà. Nahla, elle est en train de m'écrire. Nahla, elle est en train de m'écrire. Elle m'a dit صحيت. Donc قلت لك لو كان ما هضرتش انا, لو كان j'ai pas réagi, لو كان نهلا elle va envoyer un message ونتعرف في بروبليم جديد. Donc انا واش راني حايب arrêtez de faire les héros. كل واحد فينا il va essayer. Les gars, arrêtez de tourner. Venez, on trouve la solution. C'est tout. انا طلعت في هذا اللايف ماشي باش خلاص. Venez, on trouve une solution. That's it. C'est bon, s'il vous plaît. un truc. انا j'ai pas été contactée البارح de tous les lives بيناتكم. حتى la communauté تاعي اللي بعثت لي باش نشوف les lives. J'ai pas été contactée كامل alors que j'ai fait la pub pour Future Game. Stop. L'équipe, s'il vous plaît, j'aimerais bien intervenir rapidement pour aller droit au but. Voilà, pour aller droit au but, on est là pour critiquer personne. Stop. Voilà, on est là pour critiquer personne. On remercie chaque personne qui s'est bougée. Voilà. La première qui a parlé, c'était Nahla, il y a Rebecca, il y a Rivka, il y a Stanley, il y a Mouloud. Mais on est concernés, les gars. Il y a plein d'étudiants, il y a des pages, des gens qui sont en Ukraine, tout le monde, je suis
je suis avec tout le monde et pour tout le monde et merci à tout le monde. Et après comme ça, vraiment. Maintenant, Maître Ouz, j'ai une question très très claire. كيفاش هاد les étudiants يقدروا ils récupèrent الحقوق تاعهم؟ est-ce que يمدوا لنا لي تيمونياج لينا وحنا نطموهم كامل نمدوهم لك ليك من بعد نتلاقاو ونهضروا عليها، ولا نتلاقاو ديريكتومون ان كوميساريا لو بلو بروش دو هاد ليكول هاديه ويروحوا يبورت بلانت ديريكتومون الكوميساريا، ولا il faut aller directement للتريبونال عند البروكورور؟ واش لازم نديروا دوك؟ Alors, très bien. Déjà que pour déjà récolter un maximum d'informations et de gens crédibles qui ont été victimes de cette société, il va falloir, bon, que ça soit posté chez Inès, chez Rivka ou chez Jafis, voilà, l'essentiel qu'il soit centralisé quelque part. Après, معليش que Rivka il pose chez lui, Inès chez elle, Rivka vous mettez la main dans la main, باش تلايموا كامل الناس. Il n'y a pas de souci. Première étape, non, ça serait trop précipité d'aller directement vers un commissariat parce que je vous ai dit, pour pouvoir établir une stratégie solide pour aller devant le tribunal, d'abord il faut étudier les éléments. On ne peut pas aller directement vers un commissariat parce que si éventuellement c'est qu'un litige contractuel, le commissariat n'a rien à voir. Cela ne relève plus du tribunal pénal, ça relève du tribunal civil. C'est-à-dire que le commissariat est ouli kharj al-ikhtisas, ma عنده حتى علاقة. Le commissariat يكون مختص لما يكون un délit à caractère pénal, c'est-à-dire que يكون جنحة. فهمتني؟ Ça veut dire que يكون الأدلة تكفي باش نقولوا الإنسان هذاك نصب على هذيك المجموعة ولا هذوك les étudiants. Pour l'instant, on ne sait pas. Donc, ce qui serait le mieux de faire, c'est de récolter d'abord, voir les personnes qui ont été victimes. Vous allez les répertorier. Si on peut se voir, Allahumma barik, il n'y a pas de souci, on se voit. Si il y a ils sont à l'étranger, parce que c'est ils sont en Turquie, il y en a qui sont en Russie, il y en a manage arfin. Donc, ils يبعثوا par email les contrats, s'ils ont des contrats éventuellement. À ce moment-là, on va voir d'abord si le contrat il a été respecté. Et si ça a été respecté et que après on voit que vraiment c'est de l'escroquerie, ça après on ira vers une plainte. C'est normal. Exactement. Mais si on voit que c'est uniquement un problème contractuel, là on ira devant le tribunal civil. Ça c'est tout autre chose. Donc il faut d'abord récolter les informations. Récupérer ce qu'il faut, récupérer les documents par email, on va les étudier, il n'y a pas de souci, on va étudier du cas par cas, même si on doit faire du cas par cas, parce que ça se peut que... Très bien. Très bien. Donc, Première étape, on va créer une adresse email que pour ça. Une adresse mail, Gmail, ça prend 2 minutes. On crée l'adresse mail. ومجميع واحد راهو يشوف فينا وصرالو هذا المشكل وعنده دي بروف يبعثوا في لادريس ميل متر عنده لاكسي لادريس ميل يدرس كامل هاد Après, je ne suis pas contre ce qu'a dit Rivka tout à l'heure, ça serait aussi une option très intéressante parce que il a باش هادو الناس ندرسوا ديجا الملف نتاعهم ونشوفوا قبل وهي الطريقه اللي نروحوا بها امام العداله ومن بعد quand on va actionner les leviers pour aller devant la justice on peut pas savoir combien ça va prendre de temps. Automatiquement كاين الناس راهم في الحاجه tout de suite. Peut-être qu'il serait judicieux aussi d'aider maintenant الناس اللي راهم في الحاجه اللي vraiment ils sont en difficulté. Exactement, c'est pour ça. كيفاش نقدروا on rassemble هاد les personnes اللي En fait, je vais vous expliquer. En fait, je vais vous expliquer. Kain Rebecca, elle est déjà sur place en Turquie, elle a loué une salle et je la salue pour cette initiative. تلاقات بكاع les étudiants en Turquie, je précise, انا نهضر على Turquie. Donc, جميع واحد اللي كان عنده problème مع الوكالة تلاقى بها تما en Turquie et elle a pu récolter assez de victimes ou la étudiants. Donc Anna, j'ai parlé avec la personne elle-même et j'ai parlé avec des étudiants. قالوا لي بلي رانا في موقف حرج. دونك كاين ناس اللي ما عندهمش واش يصرفوا. مي بيان داكور سورتو الكرا. انا سكو جي بروبوزي علاش قلت كانيوت وكانوا كاين بزاف ناس قالوا لي لا خو كانيوت ومنا
Anna, je suis prêt à donner de mon propre argent. J'ai aucun problème et je le fais avec grand plaisir et c'est mon devoir. Mais chérie Anna, gars qui marana. Donc, واش حبيت نقول لكم سي كو كاين ناس ما عندهمش الكرا تاعهم. Et ما على بالهمش بلي لا جوستيس ça prend beaucoup de temps. Maître idée غلط. Non, non, exactement. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Donc la justice ça prend beaucoup de temps. تقدر تلحق حتى 8 mois 5 mois حتى العام. Donc Oui, الناس ما des fois يقدروش que ça. Donc, الناس ما يقدروش يستناو عام، ما يقدروش يستناو 3 mois، ما يقدروش يستناو 5 mois. أنا ce que je propose que je me prends volontaire. Déjà même Stan اللي دارها، il a donné le cachet اللي داه من عند la collaboration. Je peux le faire moi-même et je me porte volontaire pour le faire. نمدوا دراهم les étudiants اللي محتاجين. وشكون qui s'occupe de ça؟ إن شاء الله elle va accepter. C'est Rebecca elle-même parce qu'elle est sur place. Super. Super. مقبلة تاني هدرت مع ريبيكا. Je précise que cette personne a loué une salle, je crois que ça lui a coûté 800 euros. Ils étaient tous le TMAC, les jeunes étudiants, ou Kano, je précise, très important. Khaïfin, ils ont peur. Ça c'est vrai. Ils sont terrorisés, mais ils ont peur, ils sont terrorisés. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais c'est important de le dire. Ils ont peur. Les étudiants, am Khaïfin. Ça pourrait être nos frères, nos sœurs, nos Ça peut être cousines, nos frères, ça peut être amis. nos sœurs, ça peut être nos familles, ça peut être nos filles, nos garçons, ça peut être n'importe qui. Même capable un qu'on flasson. انا en tout cas je mets un avocat à disposition et j'assume il est à disposition de كامل الناس يستحق حاجه كاين ماتر اوسي ان افوكا محامي اللي حيعاونكم اللي لا on tous là انا كاع نديرو يد في يد pour trouver une solution باش نعاونوا هاد الناس اللي se sont fait arnaquer sont dans le besoin maintenant الان انا لحقوني بلان دو ميساج ابخي ما درت لا ستوري اسمحي لي كوبيتك الناس je suis vraiment désolé اسمحي لي معليش فازي non فازي والله اسمحي لي بس ما سمعتكش فازي تفضلي اسمحي لي maintenant il faut être sûr لازم نخليو l'affaire à العداله parce que il y a des gens qui vont en profiter de cette occasion on ne sait pas on doit laisser la faire العداله il y a des gens on peut pas donner l'argent à des gens يعني الناس اللي ما عندهمش حساب في الحياه comprends ce que je veux dire Ouais, non, نديرو du cas par cas, Rivka. كل واحد يبعث لي ما كاش مشكل bien sûr. لا. Exactement les gars et en plus c'est faisable. Donc الناس اللي راهي تقول جو سي فيكتيم مرحبا بها كاين دي بلاص كاين دي جون اللي راح يكونوا تما اللي راح يرحبوا بكم راح يسمعوكم واحد بواحد انا جي بوكو دو كونتاكت مع تركي ما شافوا لا ستوري تاعي قالوا لي اوني بخي نعاونوهم عطونا بوك اون بيرسون اللي هي تكون نقطه الوصل ما بين الطلاب و et Rebecca voilà. Super. Et je voulais juste préciser par rapport aux gens parce que كاين بزاف ناس اسمحي لي juste un petit détail كاين بزاف ناس اللي part dans le vide en fait كاين يقول لك ونا وانتوما نو لي غا عندنا بيت واحد راح نسيو نديروه اللي غلط يطلب سماح اي عندنا ان سول بيت ولازم بك نعاونوا الناس اللي لازم يدوا هذوك دراهم باش او موا عندهم وين يسكنوا هذا ما كان تري بيان وعندهم واش ياكلوا ما تقوز عليه سؤال واش رايك على هاد لا بروبوزيسيون اسكو لاس لا فير لا جوستيس moi je trouve que هذه هي لا بون يعني لا بون سوليوشن الحل الوحيد اللي يقدر يتعاون كامل الناس ولا اون سوكوب حنا وحدنا انا en tous les cas ce que je propose le côté juridique نخلوه les personnes concernées كيما les avocats et etc. Et كيما قلت لكم لو كا دورجونس لازم نريغليوه سي كو كاين ناس وكاين اللي ما عندهمش ياكلوا ما عندهمش يسكنوا نديروا بوك اون بيرسون كونسيرني اللي تكون في الترك اللي تسنى هاد لي ستوديون هذا ما كان لازم بوك اون بيرسون توقف تما تري بيان اون بيرسون كونسيرني تكونتاكتيوها باش اللي فريمون راهو دون لورجونس وراهو حاصل ينو كونتاكت انا ايناس ريفكا نهله ريبيكا ماتر اوز ستانلي نو اسمحي لي جوست نو شوفي هكذا صافا كري ان ديزوردر نديرو اون سول بواط ايميل اللي يبعثوا فيها كلش ان سول نيميرو تاع اون بيرسون اللي تكون في لا تركي باسكو يبعثوا لها تتخلط دونك نديرو اون سول بيرسون on va faire la boîte mail c'est certain ce que je veux dire c'est les personnes qui sont dans cette communauté كل les personnes هذوما في هاد les communautés اللي راهم يتبعوا هاد les personnes اللي يسمعوا بهاد الحكايه qui ont été victimes qui ont eu des problèmes il y a pas de souci راح نديرو لكم une adresse email
Maître Ouz, il va s'occuper de la partie juridique, il va s'occuper de nous orienter vers de la partie. Rebecca, راهي en Turquie, elle va s'occuper de la partie financière, si vous voulez. وين راح نتعاونوا كامل ونعاونوا les étudiants. D'accord? Organisationnel sur place, oui. Voilà. Donc, on va essayer d'être le plus organisé possible. Maître Ouz, à part l'adresse mail avec ce qu'on va recevoir dedans, qu'est-ce que واش نقدروا نديروا تاني؟ واش نقدروا نديروا لازم نتلاقاو déjà le plus rapidement possible dès qu'on aura récolté un maximum d'informations et de personnes qui sont susceptibles d'être victimes de ce genre d'agissement. راح نتلاقاو automatiquement parce que je pense que Inès, j'affiche toutes les personnes qui sont mobilisées, ils ont dû déjà avoir des retours, c'est sûr. Donc, on va réunir ces personnes. Bon, pas eux physiquement en présentiel. En premier lieu, je pense que déjà, vous aurez, vous, un maximum d'éléments de réponse. À travers la boîte mail aussi, on va réceptionner s'il y a des gens qui ont eu des contrats ou أي حاجة تثبت باللي عندهم علاقة مع هذه الشركة. عاودي برك طلعي ريفكا, je sais pas ce qui s'est passé, il a disparu. Bat le demande, il n'est pas là. Ça, Anna, je trouve que chaque procédure, enfin chaque pas اللي حنديروه لازم يجوز par maître Ouz هو اللي يعطينا الآخر. Même pour la Bien sûr, il est là pour ça. Là, une cagnotte, il faut qu'elle soit soudée par la justice. Oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Bien sûr, parce que même في القانون, on n'a pas le droit à quelque chose نديروا des cagnottes من راسنا ونبعثوا دراهم et tout. Il faut que ça soit légalement structuré, bien sûr. هذيك نهضروها بيناتنا كي نكونوا وحدنا. يعني حنا الميساج اللي حبينا نوصلوه واللي كامل حبوا يوصلوه راهم يقولوا غيفكا ستانلي راهم كامل يقولوا on est prêt à donner le cachet qu'on a reçu, on est prêt à aider, on est prêt نطمو, on est prêt à accueillir les gens, on est prêt. Donc كل واحد واش il est prêt à faire بارك الله فيهم. Pour ma part, je suis là si je peux être utile en quoi que ce soit. Rololé. Maître Ouz, je vais essayer de faire une rencontre, Inch'Allah, Kinbara. Une rencontre avec Kamil had les personnes. Inch'Allah. نتلاقاو كامل dans un même endroit et on en parle كامل. On essaiera de trouver les bonnes combines. Tu vas nous orienter. Ça, je trouve que cette القضية, cette l'affaire, هذه لازم تجوز par un maître parce que maintenant là, كل واحد il fait ce qu'il veut à gauche à droite. On ne pourra pas. Ça y est, c'est réglé. Moi, je vais devoir vous laisser. Merci beaucoup, Maître Ouz. Avec plaisir, j'affiche. Je vais certainement نبعث لك des messages parce que كامل يحكوني des questions اللي أنا ما نعرفش نجاوب عليهم. J'aimerais bien نتايا اللي تجاوب عليهم. Pas de souci, j'affiche même s'il y a lieu de multiplier les lives pour orienter les gens, leur expliquer, leur montrer les étapes, leur dire en toute transparence ce qu'on va faire. Voilà, il n'y a pas de souci. Moi, je suis à votre disposition pour les lives, pour les interventions, pour les orientations, les box à questions. Postez comme les box à questions. Récoltez tout ce que vous avez comme données. Je vous répondrai avec un maximum de réactivité, Inch'Allah. Super. Maître Ouz, je ne sais pas si ça va être accepté par tout le monde ou pas, mais les acteurs, les influenceurs, les acteurs de cette histoire, qui se sont mobilisés, vous prenez contact avec eux et vous les aidez et vous les orientez parce que j'imagine que c'est très difficile. شفت البارح كيفاش كانوا كامل لهنايا, c'est fatigant. وانا je le fais depuis longtemps, je sais que c'est fatigant moralement. Je peux vous dire que هاد الناس ما مشي يرقدوا وراهم super stressés par rapport à ça. Donc essayez de les orienter. Vous le ferez certainement خير مني أنا. Pas de Merci problème. beaucoup. يعطيكم الصحة. Il a quitté le live, gars. Il est plus là. Non, s'il bat les deux demandes, je vais le recontacter. Merci infiniment. Là, je vais devoir vous laisser. Je dois aller faire ma piqûre. Et je suis là. Si je peux être utile en quoi que ce soit. Merci Inès pour le live. Merci Maître Ouz. Rivka, merci d'être passé le live. Ou encore une fois, je répète, merci le Kamel les personnes. Du plus petit au plus grand. Du plus petit geste au plus grand geste. Merci, merci ou merci. Yatekoum Saha. Pour tout ce que vous êtes en train de faire, c'est beau de voir
كامل هذا التضامن. Désolé, j'affiche. Rivka, il est revenu. نعاودو نطلعوه. يلا. Ok, c'est bon. On va lui dire au revoir. Voilà, pour clôturer le tout. J'ai oublié un truc tout à l'heure. J'ai été contactée par Rebecca. Comment ça s'était passé? Il y a énormément d'étudiants qui sont venus et qui se sont rencontrés dans un seul endroit. Il y a beaucoup de personnes liées. Il faut le savoir et il faut mettre de la lumière sur ça. Je sais pas trop. Je sais pas trop كيفاش حتخلص هاد الحكاية mais بإذن الله حتخلص bien pour tout le monde. يا خلاص كل واحد يدي حقه بإذن الله. Voilà, هذه هي. هذا هو الصح، هذا هو الصح. اللي يظلموه. Qu'est-ce qui se Bien passe? sûr. Pour l'instant, حنايا en tant qu'acteur et en tant que personne qui veut aider. Pour l'instant, on ne peut pas savoir, on n'a pas tous les détails. D'accord? On ne détient pas toutes les informations. Tout le monde peut avoir raison. هاد الناس ما نقولوا باللي ما كاش منها ما ظلموهمش, ils sont pas victimes. Je suis tout à fait d'accord. Mais là, on ne peut pas donner d'interprétation à ce qui s'est passé. لازم حتى نشوفوا, لازم حتى نسمعوا, لازم حتى نشوفوا les documents, لازم فوالا باش نقدروا نهضروا. ونديروا ثقة في العدالة الجزائرية. Exactement, bien sûr, لازم. Pardon? Essaye d'enregistrer le live باش كامل يقدروا يشوفوه. يعني اللي ما كانوش هنا في le live يقدروا يشوفوه من بعد. Et j'allais dire quelque chose d'important بصح نسيت لا غالب. ريفكا عاود بعث له demande aussi impossible ما je sais pas. Ça marche pas? Non. Je peux même pas voir les commentaires Anaya. Bon, Rivka est là que tu fais bon, donc je vais le contacter de toute manière et on va essayer de faire de notre mieux. Yatakoum Saha, à très vite. يعطيك الصحة. ميرسي متر اوز طلعتوا باش قبلتوا باش تكونوا في هذا اللايف باش نهضروا على القضية. Avec plaisir, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à me contacter, Inès, il n'y a pas de problème. C'est pour la bonne cause. Je suis là à tout moment, il n'y a pas de problème. Voilà. الله يعيشك. Merci beaucoup maître. Alors pour résumer en tout, alors الناس اللي ما باك ما سمعوش لو لايف من الاول ليسي لا فيت ندين العداله يعني لا جوستيس هي اللي تقدر ابو اوفرير يعني القضيه الكبيره المشكله. اي كما قلت لكم ديروا ثقه في العداله الجزائريه و تو باسي باغ ماتر ان افوكا محامي يعني اون با تو فير على حساب القانون. Et voilà, et maître Ouz, il est à votre disposition de ma part. يعني أنا جاسم يعني نتحمل كل مسؤولية إنه maître Ouz il est là pour vous aider باش يعاون كامل الناس اللي تلعبت لهم اللي ils ont été arnaqués, اللي se sont fait escroquer. Donc الناس maître Ouz il est là pour vous aider. Et bien sûr donc نحط لكم en story كما قلت لكم je vais mettre une box وين كامل الناس اللي هادو les victimes ابعثوا لي les témoignages ديالكم ابعثوا لي témoignages. Il y aura aussi une boîte mail وين تبعثوا لنا les témoignages et les preuves على FutureGate باللي FutureGate vous a arnaqué. Et voilà باش ça part directement à la police ونتخذوا كامل يعني الإجراءات voilà لازمة. Bien sûr. Très bien. Voilà هذه هي. Merci beaucoup, maître. C'était un plaisir, Inès. À très bientôt, Inch'Allah. Plaisir partagé. Merci. Au revoir. Merci. Slama متتبعين. صحة. Donc voilà, هذا live c'était pour expliquer le tout. Inch'Allah يا ربي حنا بكم شكون اللي يكون avec الحقرة شكون كامل كان عندنا كامل ضد الظلم واللي هو مظلوم إن شاء الله ياخذ حقه. إن شاء الله تفرى وكل واحد يدي حقه ولا كاين عدالة. Et prenez soin de vous, بالك ولا روحتكم على la maladie راهي يدور بزاف. Je vous aime très fort. Gros bisous.